এই ভিডিওরে জানিবা এসবিআই হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাঙ্কিং কেমিতি রেজিস্ট্রেশন করিবে, কেমিতি নিজ মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাঙ্কিং কৰি পারিবে, বালান্স চেক কৰি পারিবে, মিনি স্টেটমেন্ট দেখি পারিবে, কিপରି রেজিস্ট্রেশন হব ভিডিও শেষে যাই দেখন্তু। যদি ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିନେବା। ଆପଣମାନେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପିଂ କରିଦେବେ ଏସବିଆଇ, सर्च करदे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेखा अच्छी तार ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑफिशियल साइट। तापर यही पेज बाहरला पर्सनल बैंकिंग लॉगिन, पूरा तल को स्क्रॉल करके नेबे। देखते ये विभिन्न सोशल मीडिया लोगो अच्छी, आपण मैंने देखिए व्हाट्सएप तार ऊपर टच करदे, व्हाट्सएप लोगो ऊपर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग। देखो ये क्यूआर कोड अच्छी, बार कोड अच्छी, यहाँ आपण मैंने स्क्रीनशॉट नेबे। आ गोटे नंबर भी कहबी, देखो देखे दूसरी व्हाट्सएप नंबर यहाँ कॉपी कर नेबे। कॉपी के नेला परे क्लोज करदे, स्क्रीनशॉट नहीं जाए आपण मैंने। तापर व्हाट्सएप को जीवे, व्हाट्सएप ओपन कर नेबे। जोटा स्क्रीनशॉट नहीं थे सीटा स्कानिंग करबे, व्हाट्सएप जीवे। व्हाट्सएप रे देखो स्कानिंग ऑप्शन अच्छी, तार ऊपर टच करदे, स्कानिंग हो ये देखो अपलोड कर नेबे। अपलोड पर देख पारे जोटा स्क्रीनशॉट नहीं थे सीटा अपलोड करदे। अपलोड हो सारा पर देख पारे ये भाया पेज बाहर व्हाट्सएप बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेखा अच्छी व्हाट्सएप। देखो ये भाया पेज बाहरला, ये पेज रे आपण माने रेजिस्ट्रेशन करबा पड़बो। हाई लिखिकी चैट देबे। आर यू एग्जिटिंग एसबीआई कस्टमर, येस ऊपर क्लिक कर देबे। वेट करंतु, देखो टर्म एंड कंडीशन आइला। तापर देखो ये भी येस कर देबे। देखो डियर कस्टमर टू कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस काइंडली एंटर द लास्ट 4 डिजिट आवर बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर सेंड कर देली। देखो ओटीपी गोटे आसब, ओटीपी ये एंटर करबे। तापर सेंड कर देबे। देखो ऑफिशियल वेबसाइट आइला। तापर बहुत सारा ऑप्शन जाक आइला, गेट बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट चेक, केवाईसी करि परबे। देखो मोर सर्विस लेखा अछि, तार ऊपर क्लिक कले आपण माने बैंकिंग सर्विस सब पाई परबे। एमती आपण माने व्हाट्सएप बैंकिंग यूज करि परबे। बैंकिंग सर्विस को जीवा, सेंड कर देबा। तापर बैंकिंग सर्विस आइला। देखो स्टेटमेंट लगा अछि, स्टेटमेंट करबे, सेंड कर देबे। आपण माने सेंड हो जिवो, एते पाकर सबमिट हो। देखो ईमेल रे सेंड करा देछि। काइंडली एंटर 4 डिजिट पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पज which has to be used to open account statement, share our registered email ID। जोटी आमर ईमेल आईडी रे आछि स्टेटमेंट आइरा। एमती आपण माने बैंक एसबीआई बैंक रो स्टेटमेंट बाहर करि परबे, बैलेंस चेक करि परबे, पूरा इजी तरीका रे। आपण माने भी यूज करंतु, बेटर सर्विस लागुछि।